gempar. Kristen mulai panik setelah mengetahui bahwa nama asli dari Yesus itu bukan Yesus, tetapi Isa. Ya, para sobat, kali ini kita mau reaction dari akun YouTube Inspirasi Islam yang berjudul Fakta Gempar. Oten semakin panik melihat fakta ini. Uskup itu mengakui nama asli Yesus adalah Isa. Sangat menarik. Kita saksikan videonya, kemudian kita komentari. Check it out. You know that Jesus is not even his real name. In Jesus' native tongue of Aramaic, the letter J does not even exist. I'm not sure if many Muslims or many Christians would know this, but Jesus' real name is Isa. What the hell is going on? Like, I feel like I'm living in a simulation. Can you guys please just help me understand how this even works? Like, I grew up learning in school and all my life that his name was Jesus. So where did this even come from? Tahukah kamu yang biasa mereka kenal dengan Bunda Maria sebenarnya tidak pernah menamakan anaknya dengan nama Yesus. Nama ini berubah-ubah karena adanya perbedaan ejaan dan tata bahasa dalam berbagai bahasa yang menerjemahkannya. Jadi, siapakah nama asli Yesus dalam bahasa aslinya? Tentunya hal ini akan membuat mereka bingung jika mengetahui fakta ini. Look, you're telling me I should get to know Jesus. You don't even know what his name is. I know Jesus. What's his name? I go to Jesus. What's his name? Jesus. You think his mother named him Jesus? Yes, of course. She has to. No, Jesus is Greek. Yesus itu nama In Yunani. Aramaic, his name is not Jesus. Listen, an angel came and said to Mary, you will have a child named, and you must call him Jesus. That is not true because Jesus is not even an Aramaic word. Jesus is not Aramaic, it's Yeshua. You don't even know Jesus' name. Go look it up. Ngotot ya, masih ngotot. Yeshua. 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 That's your Jewish name. Yeah, Jesus was ethnically Jewish. You don't even know his name. Jesus. Okay, come on. Have a good one. What is the real name of Jesus Christ? To this day, have no idea as to what language Jesus spoke. Did Jesus speak Hebrew? Christian scholars will tell you he spoke a dialect of Aramaic. We have no literature, we have nothing in Aramaic. So what we have in the Gospels, in the earliest forms, is in Greek language. Jesus did not speak the Greek language. So we have no idea as to how his name might have been pronounced. What we do have is a close attribution, which is Yeshua. Yeshua actually means the saved one. And Yeshua is a name that existed in the time of Jesus Christ. We can confirm that from some of the manuscripts that are still around, such as the Dead Sea Scrolls. So Yeshua was definitely a name used by the Israelites at that time. So that's the closest name we have for Jesus Christ. Isa is an Arabized version of Yeshua. What name did Jesus use for himself? No one knows in human history. Why don't we call Jesus Joshua or Yeshua? I have read Jesus may mean Hail Zeus. Well, you can call him Joshua or Yeshua, that's fine. When you actually pronounce the name of the Lord in the Hebrew language, and the Hebrew language is Yeshua. In Aramaic or Syriac, we refer to him as Yeshua. Yeshua. The letter Youth in Aramaic, which the equivalent of it is E in English, stands for Yahweh, Yahuwah, Jehovah. So Youth or E for Yahweh, and then Shah means Savior. So Yeshua or Yeshua in Hebrew means Yahweh the Savior. Now, the translation of Yeshua in English is Joshua. Yeshua in English we actually pronounce it as Joshua. Now, where did Jesus come from? Jesus actually came from the Greek word for Isos. Isos became Jesus. So it all really depends what language you speak. The name remains the same name. Whether it's Jesus or Isos or Yeshua or Yeshua, we are all here talking about the same person, absolutely 100%.
pengantar kitab Injil Matius. Mungkin kalau ada yang bisa zoom ya, atau mungkin Dr. Richard bisa baca. Apa nih? Saya baca ini ya. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung apa nih? Isa Almas. Nah, berarti kalau Elia bilang Yesus Kristus dan Isa Almas itu berbeda, terus yang dimaksud dengan Isa Almas ini siapa gitu? Ya, tuh. Ini ada satu lagi. Kitab suci Injil juga, yang nerbitin juga LAI, ya, 2011. Matius nih ya, ini langsung nih masuk ke gospel nih. Silsilah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi kalau yang dimaksud Elia kemarin, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu orang yang berbeda. Menurut saya, Elia itu memandangnya hanya dari sisi kisahnya aja yang berbeda. Terbukti ya. Jadi dalam video tadi, semua sependapat bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Perbedaan nama terjadi karena adanya perbedaan ejaan dalam berbagai bahasa. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Donditan tadi dalam kitab mereka sendiri. Jadi, jika ada yang bilang Yesus dan Isa adalah orang yang berbeda, itu adalah kesalahan besar. Yesus itu kan nama lainnya Isa, sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan Nabi. Kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Di Bible Yesus sendiri ngaku Nabi, orang lain juga nyebut dia Nabi. Kenapa jadi Tuhan? Beda yang awalnya sih mungkin dari ajaran yang disebut dengan surat-surat Paulus. Menurut saya, Paulus sendiri juga tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Iya itu. Ada beberapa ayat perkataan yang disebut atau dianggap perkataan Paulus. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah, tetapi oleh penerjemah nyalin agak sedikit dirubah, jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Agak rancu lah di situ. Banyak dari Roma 9 ayat 5, 2 Petrus 1:1, dari Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Itu ayat-ayat yang ambigu gitu. Jadi saya tuh mikir ada yang berubah memang dari ajaran yang saya anut. Kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus. Did you know that Jesus never called God? I just googled it. Jesus' native tongue is Aramaic, right? And in Aramaic, God means Allah. Allah and God are the same word. So Jesus himself is calling God Allah. This actually shocked me, and I don't think many Muslims and many Christians would know this. We're all worshipping the same God, the one God. So why is there so much division between the religions? This just absolutely shocks me. We all have the same stories. If you actually stop and read the Bible and read the Quran, you will notice so many similarities. There is more similarities than there are differences. We should all be united. It just upsets me how much hate and how much division there is between all the religions when we're all worshipping and celebrating the same creator. So where did this division come from? Ya, kalau mereka mau jujur, Yesus sendiri sebenarnya telah memerintahkan umatnya untuk menyembah Tuhan yang sejati, yaitu Allah. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat di kitab mereka sendiri, yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, melainkan menyeru kepada penyembahan kepada Allah. Dan sudah terbukti tadi, nama Yesus dan Isa adalah orang yang sama. Dalam Islam, Nabi Isa diutus untuk mengajak manusia kepada tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ajaran ini sejalan dengan pesan para nabi sebelumnya, bahwa hanya Allah yang berhak disembah tanpa sekutu. Alhamdulillah, sebagai seorang Muslim, kita tidak perlu repot mencari kebenaran ini. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Namanya, Allah, tetap sama di seluruh dunia, tanpa perubahan atau terjemahan yang berbeda-beda. Inilah salah satu keindahan Islam, ketegasan dan kejelasan dalam ajaran tauhid, tanpa ambiguitas atau perubahan akibat perbedaan bahasa. Semoga video ini bermanfaat. Ya, para sobat, ternyata nama Yesus itu dari bahasa Greek atau Yunani. Jadi bukan Yesus itu pemberian nama dari sang Bunda Maria tidak. Karena bahasa Ibrani tidak mengenal huruf J. Yesus tidak mengenal sama sekali. Ibrani mengenal anaknya Bunda Maria sebagai Iso atau bahasa Arabnya Isa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.